دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار نہ ایٹم بم ہے اور نہ ہی ٹینک بلکہ انٹرنیٹ ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیٹ آخر پیدا کہاں ہوتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو دنیا کی سانسوں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ اور وہ کون سی خوفناک کیبلز ہیں جو سمندر کے سینے میں دفن ہو کر پورے سیارے کو جوڑے ہوئے ہیں؟ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یہ 1957 کا موسم خزاں تھا۔ دنیا خاموش تھی لیکن آسمان پر ایک نئی آہٹ گونجی۔ سپوتنک، سوویت یونین نے زمین کے گرد چکر لگانے والا پہلا مصنوعی سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا تھا۔ یہ امریکہ کے لیے صرف ایک خلائی دوڑ کا آغاز نہ تھا بلکہ خوفناک حقیقت کا اعلان بھی تھا۔ روس ٹیکنالوجی میں آگے نکل چکا تھا۔ امریکی حکومت کو لگا کہ سوویت یونین اب نہ صرف خلا بلکہ زمین پر بھی ہر چیز پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ تبھی ایک خفیہ منصوبہ شروع کیا گیا، ایسا نظام جو ایٹمی حملے کے بعد بھی زندہ رہ سکے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں انٹرنیٹ کی ابتدائی سانسیں لی گئی۔ امریکہ نے فوری طور پر ایک ادارہ قائم کیا، ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی یعنی ARPA۔ یہ ادارہ نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی بلکہ مستقبل کے لیے ناقابل تسخیر سسٹمز بنانے پر مامور تھا۔ ARPA نے دنیا کے ذہین ترین دماغوں کو اکٹھا کیا۔ ان میں ایک نوجوان مگر ذہین سائنسدان بھی تھا، JCR لیکلائڈر۔ ان کا خواب تھا کہ ایک ایسا نیٹ ورک ہو جہاں دنیا کے تمام کمپیوٹرز ایک دوسرے سے سوچ اور ڈیٹا شیئر کر سکیں۔ 1960 کی دہائی میں کمپیوٹرز انسانی معاشرے سے دور خفیہ لیبارٹریوں اور ملٹری بیسز میں محدود تھے۔ ایک کمپیوٹر کا وزن ٹنوں میں ہوتا اور وہ صرف مخصوص معلومات پر کام کر سکتا تھا۔ اگر کسی ریسرچر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا منتقل کرنا ہوتا تو اسے فزیکل ٹیپ یا ڈسک لے کر سفر کرنا پڑتا۔ یہی وہ چیلنج تھا جس نے نیٹ ورکنگ کا تصور جنم دیا۔ 1969 میں ARPA نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے پوری دنیا کا مستقبل بدل دیا۔ 4 یونیورسٹیز UC سینٹا، اسٹینفورڈ، UCLA، باربارا اور یونیورسٹی آف اوتھا کے کمپیوٹرز کو ایک نیٹ ورک میں جوڑا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا انٹرنیٹ تھا جسے ARPANET کہا گیا۔ 29 اکتوبر 1969 کو UCLA سے اسٹینفورڈ کو پہلا پیغام بھیجا گیا، لاگ ان، مگر صرف وہ 2 حروف لو ہی بھیجے جا سکے کیونکہ سسٹم کریش ہو گیا۔ یہ تھا انٹرنیٹ کا پہلا تاریخی لمحہ، لو، گویا انسانیت کے لبوں سے نکلنے والی پہلی صدا۔ ARPANET میں ہر کمپیوٹر کے ساتھ ایک چھوٹا سا آلہ لگایا گیا جسے انٹرفیس میسج پروسیسر IMP کہتے تھے۔ یہ بلیک باکس تھا انٹرنیٹ کا پہلا راؤٹر۔ یہی وہ مشین تھی جو ڈیٹا کو پیکٹس میں توڑ کر دوسرے کمپیوٹر تک پہنچاتی تھی۔ یہ عمل اتنا انوکھا تھا کہ کئی سائنسدان اسے جادو سمجھتے تھے، لیکن جادو نہیں، پیکٹ سوئچنگ تھی، ایک انقلابی تصور جسے ڈونلڈ ڈیویس اور پاول بیرن نے پیش کیا تھا۔ معزز سامعین اکرام، انٹرنیٹ کی شروعات صرف معلومات شیئر کرنے کے لیے نہیں ہوئی تھی، یہ ایک ملٹری ٹول تھا۔ امریکن ملٹری چاہتی تھی کہ اگر کوئی ایٹمی حملہ ہو تو امریکہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بچا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ ARPANET کو ایسا بنایا گیا جو ایک نقطہ فیل نہ ہو، بلکہ اگر نیٹ ورک کا کوئی حصہ تباہ بھی ہو جائے تب بھی باقی حصے کام کرتے رہیں۔ یہ تصور بعد میں ڈی سینٹرلائزڈ نیٹ ورک کہلایا، جو آج بھی انٹرنیٹ کی بنیاد ہے۔ 1971 میں رے ٹاملنسن نے پہلا ای میل بھیجا۔ یہ ایک سادہ سا پیغام تھا لیکن اس نے دنیا کے رابطوں کا رخ بدل دیا۔ اسی نے @ کا نشان بھی متعارف کرایا۔ پھر 1983 میں ARPANET نے ایک نئی ٹیکنالوجی اپنائی، TCP/IP، یعنی ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول / انٹرنیٹ پروٹوکول۔ یہ وہ زبان تھی جس پر آج بھی سارا انٹرنیٹ بات کرتا ہے۔ اسی لمحے ARPANET ایک خاص ملٹری نیٹ ورک سے نکل کر عوامی نیٹ ورک میں بدلنے لگا۔ 1989 میں ایک نوجوان برطانوی سائنسدان ٹم برنرز لی نے CERN میں ایک حیرت انگیز تصور پیش کیا، ورلڈ وائڈ ویب کا، ایک ایسا سسٹم جہاں کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی حصے سے ویب پیج بنا سکے، پڑھ سکے اور شیئر کر سکے۔ اس ایجاد نے انٹرنیٹ کو عوامی، آزاد اور عالمی بنا دیا۔ HTTP، HTML، URL یہ سب اسی وقت متعارف ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انٹرنیٹ ایک ٹیکنیکل نیٹ ورک سے نکل کر عوامی انقلاب بن گیا۔ 1990 میں دنیا کی پہلی ویب سائٹ لانچ ہوئی، http:/info.cern.ch۔
फिर आहिस्ता आहिस्ता याहू, अल्टा विस्टा, गूगल, हॉटमेल और अमेज़न जैसे नाम उभरने लगे। हर कंपनी, हर फर्द, हर आवाज अब इंटरनेट पर जगह बना सकती थी। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इंटरनेट किसी एक जगह पैदा नहीं होता, बल्कि ये दुनिया भर में हजारों सर्वर्स, डेटा सेंटर्स और नेटवर्क हब्स से मिलकर बनता है। लेकिन दुनिया भर में इसके मेन सर्वर्स होते हैं, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स। ये वो बड़े नेटवर्क हब होते हैं जहां मुख्तलिफ मुल्कों, कंपनियों और इदारों का इंटरनेट कनेक्ट होता है। दुनिया के बड़े IXPs में शामिल हैं AMS9 एम्स्टरडैम, DECIX जर्मनी, लिनक्स लंदन, इक्यूनिक्स US से। यहाँ से दुनिया भर की ट्रैफिक का तबादला होता है। ट्रांजिट प्रोवाइडर्स यानी टियर 1 नेटवर्क्स, ये वो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास ग्लोबल फाइबर नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कोने में कनेक्ट होता है। ये कंपनीज बड़े डेटा सेंटर्स और IXPs से इंटरनेट हासिल करती हैं और अपनी केबल्स के जरिए आगे दुनिया भर में फराहम करती हैं। अब आते हैं असल सवाल पर, समंदर के नीचे केबल्स में इंटरनेट कैसे आता है? केबल्स के दोनों सिरों पर लैंडिंग स्टेशंस होते हैं। हर अंडर सी केबल का एक सिरा किसी मुल्क या शहर के साहिल पर आता है, जिसे कम्युनिकेशन लैंडिंग स्टेशन कहा जाता है। ये स्टेशन बराह रास्त कनेक्ट होते हैं डेटा सेंटर्स या IXP से। ये वो जगह होती है जहां इंटरनेट की मेन सप्लाई यानी सर्वर्स, फाइबर नेटवर्क, एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं। वहां से इंटरनेट सिग्नल्स फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए अंडर सी केबल में डाले जाते हैं। समुंदर के नीचे केबल बस एक मीडियम है। ये सिर्फ एक रास्ता है जिससे रोशनी की रफ्तार से डेटा दूसरे ममालिक, बरआज़मों या बरआज़मों के बीच सफर करता है। मान लें न्यूयॉर्क में गूगल का एक बड़ा सर्वर है। इस सर्वर पर पूरी दुनिया की वेबसाइट्स के डेटा का एक हिस्सा रखा गया है। आपने मोबाइल या कंप्यूटर पर माउंट एवरेस्ट हाइट लिखा। आपका मोबाइल या वाईफाई राउटर ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है, जैसे स्टॉर्म फाइबर, PTCL या नयाटेल। ये ISP आपकी रिक्वेस्ट को सबमरीन केबल्स के जरिए गूगल के न्यूयॉर्क या इंडिया वाले सर्वर तक पहुंचाता है। यहाँ इंटरनेट आता है का मतलब होता है डेटा आता है, वो भी रोशनी की रफ्तार से। फाइबर ऑप्टिक केबल शीशे जैसा बारीक धागा होता है जिसके अंदर रोशनी के सिग्नल्स भेजे जाते हैं। ये सिग्नल्स असल में डेटा होता है, जैसे आपकी सर्च या वीडियोस। जब आप YouTube वीडियो चलाते हैं तो वो वीडियो YouTube के सर्वर से फाइबर केबल के जरिए रोशनी की शक्ल में पाकिस्तान आती है और आपकी स्क्रीन पर प्ले हो जाती है। कोई एक इदारा पूरी दुनिया का इंटरनेट कंट्रोल नहीं करता, लेकिन कुछ अहम आलमी इदारे जैसे ISPs, IETF, ये सब मिलकर इंटरनेट की ट्रैफिक, IPs, DNS और तकनीकी साख्त को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान का इंटरनेट सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल से आता है। ये केबल्स फ्रांस, सिंगापुर, सऊदी अरब, इंडिया वगैरह से बहिरा अरब के रास्ते कराची, गवादर और दीगर शहरों तक आती हैं। यहाँ से PTCL, ट्रांसवर्ल्ड, मल्टीनेट, नयाटेल जैसे ISPs इसे शहरों और घरों में तकसीम करते हैं।